तो चलतु देखा आज भुवनेश्वर सबू पूजा मंडप ता सहित माँ दर्शन करवा और माँ आशीर्वाद लाभ करवा। तो हेलो गाइस, बर्तमान राति 2टार आम बाहरिलु भुवनेश्वर पूजा मंडप दुर्गा मंडप देखापी तोरण देखापी। कारण आपण मैंने जानी थे यहाँ हूँ खाननगर माने तोरण खाननगर मेढ़ माँ प्रथम दर्शन कर आम यू चलू। कारण बाटर गला बेले भुवनेश्वर जावा बाटे आम खाननगर देकी गलु। तो खाननगर ए वर्ष तोरण पूरा ऑपरेशन सिंदूर टाइप रही पूरा मस्त होती। तो आम आमर प्लानिंग थिला आज जीवु अष्टमी दिन प्रथम दिन आम जीवु भुवनेश्वर सब पूजा मंडप बुलापाई। तो से आम राति बाहरलु आम सांग मान सहित तो सब गैंगस्टर सहित। तो भुवनेश्वर सब पूजा मंडप रे माँ दर्शन करवा माँ ठारू आशीर्वाद लाभ करने की। तो बर्तमान आम भुवनेश्वर पाई पूरा रेडी रोड ट्रिप रे चलची। रोड रे आम मान सांग साथी मान सहित पूरा जोश भरा होगी अच्छी जे जीवा भुवनेश्वर पूजा मंडप बुलवा देखा। तो से आम रास्तार चलीछु राति 2टार भाई विश्वास करें गाड़ी मोटर पूरा सेम चलची। तो बर्तमान आम आसी पहुँची गलु कौटी कहले पलाशुणी पाखे फास्ट मेढ़ फास्ट तोरण आउ फास्ट माँ दर्शन करने। यहाँ हूँ पलाशुणीर तोरण बहुत सुंदर है माने मस्त देखा। तो तार भीतर डेकोरेशन देखु पूरा मस्त लगुच चारिपाटे। आउ राति 2टा 2:30 कि 2:30 पाखापाखि हम आम पलाशुणी पाखे अच्छु माँ आशीर्वाद नवा। आ देखु केते लोक अच्छा राति। कारण समस्ते जानी संध्या 5टारू राति 12टा 1 जाके माने कटक छाड़ू एबे कहवा कथा दूर आपन को पर केबे कहबी भुवनेश्वर आपण माने निश्वास नवा जगह ना एबे जो दशहरा समय कटक रे तो आपण पोक माछी भाया लोक विश्वास करेनि। तो यहाँ हूँ नयापल्लीर तोरण आम एबे आसी नयापल्ली पाखे पहुँची गलुणु। कारण पलाशुणी पाखु आम डायरेक्ट जाइलु नयापल्ली। तो नयापल्ली रु आम रिटर्न करवा से बाटर सबू तोरण ता सहित माँ को दर्शन करिकी रिटर्न करवा। तो बर्तमान आम नयापल्ली पाखे अच्छु बहुत सारा लोक अच्छा। तो एबे आम रास्ता को क्रॉस करने कि आमर सब पिला माने सेपट को क्रॉस कर सारे। तो बर्तमान आम आसी नयापल्ली जो तोरण होता माँ को दर्शन करने ऑलरेडी एंट्री कर सारूँ। बहुत सुंदर भाव डेकोरेट होती भीतर डेकोरेशन देखुच ना माने पूरा खतरनाक है माने आप देखिले पेट पड़ जो रामंकर जो रामंकर जमी राज बाटी से टाइप ही बहुत सुंदर देखा। बहुत सारा लोक अच्छा नयापल्ली रे दर्शन करने भिड़ भी मध्य लगे। तो चलतु देखिए पाखरु माँ टिके से सुंदर दर्शन करवा माँ से मुख को माँ आशीर्वाद लाभ करवा। सतरे वर्षक वर्षकरे थरे माँ आसती ए पूजा मंडप रे पूजा पाती माने समस्त को आशीर्वाद करथांती। तो नयापल्लू आम डायरेक्ट आसिलु कौट कहले स्टेशन बजार जो स्टेशन बजार गली रे आम आसी पहुँची गलु। स्टेशन बजार पूजा मंडप पूरा खतरनाक है माने आमर पूरा मस्त देखा ही जाउछि। तो आम एंट्री करुचु इठी भी प्रबल भिड़ एबे पाखापाखि 3:30 कि हो तथापि लोक अच्छा। तो माने जिते सारा तोरण आपण देखिले मु कहबी फास्ट जे कौ तोरणटा बहुत बढ़िया है। किंतु मु एटी डिक्लेयर कर दूची जे माने भीतर डेकोरेशन स्टेशन बजार मत कहीं लगे बहुत ही बेस्ट अच्छी। ता भितर आपण एंट्री करेंगे आपन को बहुत सुंदर लगे माने भीतर जो डेकोरेशन है जो स्टाइल सब सजा सजा है ओ माइंड ब्लोइंग ब्रो माने विश्वास करेंगे पूरा मस्त लगुच। भितर आप प्रवेश करेंगे एंट्री करेंगे बहुत सारा लोक अच्छा राति सारा लोक दर्शक
ସରି ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ତ ଏବେ ଭିତରେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଛୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି, ମାନେ ଷ୍ଟେସନ ବଜାରର ଯେଉଁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଭିତରର ଡେକୋରେସନ୍ ପୁରା ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ଭାଇ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭିତରେ ଅଛୁ। ମାଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଏତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଶକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ଏ ସମାଜରେ ମୋର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମୋର ମେସେଜ୍ ରହିବ ଯେ ମାଆଙ୍କ ପରି, ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପରି ଆପଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେଇଭଳି ଏ ସମାଜରେ ପୂଜନୀୟ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ, ମୋର ସବୁ ଭଉଣୀ ମାଆମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ମେସେଜ୍ ଯେ ଆପଣ ଏ ସମାଜରେ ଯଦି ଭଲରେ ଭଲରେ ସୁଖରେ ସମ୍ମାନୀୟ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ପରି, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଶକ୍ତି ଆଣନ୍ତୁ। ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆପଣ ବହୁତ ହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ବହୁତ ହି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଅସହାୟ ମଣିଷକୁ ଏ ସମାଜରେ ବହୁତ ଲୋକ ହଇରାଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ବମିଖାଲର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ବୁଲିଲେ ଓ ମାନେ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍। ମୋତେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା କେଉଁଟା କହିଲେ? ବମିଖାଲର ତୋରଣଟା, ମାନେ ଆଗ ଯେଉଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ତୋରଣଟା ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗିଛି। ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୋତେ ଏଇଟା କାହିଁକି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବମିଖାଲର ଯେଉଁ ତୋରଣଟା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଭିତରକୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବମିଖାଲର ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ତୋରଣର ଗେଟ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ପୁରା ଏଇଟା କାହା ପରି ହେଇଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ବମିଖାଲର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଶାରଦୀୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ, ଆପଣ ସୁଖରେ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବମିଖାଲରେ ଆମେ ଅଛୁ। ବମିଖାଲରେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ, ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆମ ଜୀବନର ଚଲାପଥ ସୁଖମିତ ହେଉ। ଆମ ଚଲାପଥ, ଆମର ଯାହା ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି ଯେ ଜୀବନରେ କିଛି ସୋସାଇଟି ପାଇଁ କିଛି କରିବା, ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ କିଛି କରିବା, ତ ସବୁ ଡ୍ରିମ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବମିଖାଲରୁ ଯାଇ ଯିବା କେଉଁଠିକି କହିଲେ? ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇବା ଆମର ରସୁଲଗଡ଼ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିସାରିଲାଣି। ତ ଏବେ ବାଇକ୍ରେ ବସିକି ଆମେ ଆସିଲୁ ରସୁଲଗଡ଼ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ତ ଏହାର ତୋରଣ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ଖତରନାକ ଦେଖାଯାଉନି? ପୁରା ମାନେ ଏଇଟା କାହା ପରି ଦିଶୁଛି କହିଲ? ଆର ଯେଉଁ ସାଜସଜ୍ଜା, ଆର ଯେଉଁ ମାନେ ତୋରଣଟା ହେଉଛି, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି। ତ ଆ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏବେ ହେଉନି, ଯେହେତୁ ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟା ହେଇଗଲାଣି। ତଥାପି ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଦର୍ଶନ, ତୋରଣର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ରାତି ସାରା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ପାଖକୁ ଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ରସୁଲଗଡ଼ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲିବା, ତା'ର ତୋରଣ ଦେଖିବା। କି ସୁନ୍ଦର, ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଇଁକି ପୁରା ଏ ଦୁନିଆ ଭକ୍ତିଭୂତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଯିବା। ତ ବାଟରେ ଆମେ ଅନେକ କିଛି ଖାଇଛେ, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ହେଇନାହିଁ। ତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ। ତ ଲେଟ୍ସ ସି। ହେଲୋ ଗାଇଜ୍।